Good morning. Good morning. Welcome back to Ninita. Chara. Bigla. Sila nakatiyang supat niya. Chandi two. What happened? December 3. February 18, Chandi 3. February, ano? 2023. 1. No! Ulat siya. I want to do safari. Hi sa vlog. Hello vlog. Hello vlog. Good morning sila. Good morning. Welcome. Welcome back to St. Mary's. Dala pa I want Cebu Safari. Okay. Dala. Kasi hindi ka to mag-shout ha, okay? May dala ka nga na ano, this, padala ko this. Yeah. Letter N. September 5, Chandi Dala mo. 2. September 5, Chandi Kaya 2. Bulsaya. Very good. September 5, Chandi 2. Pingusan. Sa bagya sa bulsa. October 3, Chandi 2. Ato mo sa kamera. October 27, Chandi 2. October 31, Chandi 2. November 11, November 11, Chandi 2. Magdadali ka pa nga pin. Saan na nga pin ka? Yan lang para mag-hyper. To the teachers. Kasama na. Ba? Pait mo. Wait ka. Ba? Sugar. Easy. Para. Good gidaan. Para. 100 meters, 90 meters. Hindi ka ano ang sugar. Nagiinom kape. Oo. Basta yung mahulog day. Basta mahulog siya.
May kasada doon. Oh. May puting bus. May lagyan sa... Ah, diya siguro, no? And the park closes at 5 p.m. and the procedure will begin at 4:45 p.m. So thank you and enjoy your night. Next. Bulan. Nag-shades na po si Dean. Ha? Nag-shades na po siya. Amaw. Lahat na una lang ito, Iliam. Ako na lang. Tama sa cactus. The fish. Naawi. Is it me or is the plane getting called? Makes him too high. Ow, 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 ow. Mga cactus. Dagko na. Ang lalaki ng cactus. Come on. Yeah. Pag gusto ko lang kung hindi ka makaduli. Yan. Sandong ito yan. Ang ganda ng ito. Balik please po ma'am. Balik. Punta lang kayo doon sa Michelle's Pavilion sa unahan lang po ng binabaan ko. Last lang man na di. Next destination. Tapos na. Ay. Kangaroo mama at the back. Dad. Ikaw una dito. Ikaw una dito. Injection. Dito. No, I don't. Hindi ka lang stadium. Hello guys. Layo mo na. Hello guys. Hello guys. Sabi. Kaya sawsang white Welcome lion. to my channel. Sawsang white lion. Brown lion. Kung brown ang lion. Brown. Diba?
guys. Ay, ay, sa vlog. Hi, vlog. Sa immigration, wala gani. Para di sa wag ko, karna. Eh, hangin. Ito na siya. Ano edad din? Oo, si Angkol. Lugay sa lugar. Oh, tayo. Ito my channel. Ito sa lugar sa lugar. Nandito, Herrera. Hello guys. Welcome to my channel. What is your channel? Mimita Herrera. Hindi lang yung pagkabahay yan. Mimita Herrera channel. Answer ka na. Good morning. Kay Lion. Hindi mo vlog ko Ari ko dito. Ari. Sir, ready na po? Ready na. Ready na sa grabbers po. Hawak na po. Hello, mabuhay! Good morning, everyone! Welcome to White Lion Safari. I'm your guide for this journey, and my name is Shaira. For your safety and comfort, please remain seated while the tram is in motion. Kindly wait until we come to a complete stop to capture those memorable photographs. Remember, ma'am, sir, to keep a secure hold on the grab bars. Refrain from extending your fingers outside the tram and avoid using flash photographies during the tour. Day, ang kamera. Day, ang kamera. Day. You can now stand up, ma'am, sir. Wait lang. Wasan. We have here three lions, caught up for breed and raised in captivity from France. They have a spacious 1.2 hectare area where they can roam freely and exhibit their natural behaviors. So these lions, they are all males, they are siblings, and they are 9 years old. 9 years old. Their name po ay si Jack, si Max, and Buloy. How old na lang yung bowling niya? Lion is 9 years old. You see? How old the lion? 9 years old. Beauty. So nakita niyo ma'am sir, is tulog yung isa and it's because nocturnally sila nga animals. So they are active during the night and they are resting during the day. So in the wild, they rest in approximately 20 hours a day. Yeah, hello. 20 hours a day. 20 hours a day. So you're wondering, ma'am sir, why they are called white lions when they aren't entirely white? That's because they are not albinos po, they are leucistic, which means they have a partial loss of pigmentation that resulting in a pale or nearly white color. So nasa midnight safari, ma'am sir, makakita ninyo nga active ang among lion sa gabi. You can avail ticket po in the front office po in the welcome pavilion, 500 for walk-in guests, and for the check-in guests is for 350. Sige lang. We don't have here female lions, ma'am sir, to avoid aggressive fights among the lions. Because they try to establish dominance and have the right to mate with female lions. Problema gid mo mga babae. Kung mga lalaki kayo, salamat mo. And lions po are carnivores. We provide them with dressed chicken and beef totally supplied to 8 kilograms per lion per day. Gusto ko na may imong layo. Then they're also territorial animals. They mark their territory
size up? Kamu dua mi. What's the size of that? Oh, picture ka din. Nakato JR picture. It's the size of Picture ka din. Ito, lain. Come. Sila, na JR na. Sige, come on. Pwede yan? Selfie na lang. After din, hindi na lang mo agi mo. Wow. Sulod tayo. Ilagay yam. Birds of the world. Wow. Asa lang, miss. Picture ko, be. Picture JR ko. Wait mo pa ang gawin tapos na sila. Eliam. Liwat, Bi. Lip na hindi. Dali iso to ah. You see? Ito ako, gali no? Ay, labay-labay. Muna sakyan. It's different from a cow. Galok ko sa sinitan. Ano sa ninyo naman? Taman. Pinakabrasok. Lahat na. Wala pa. Sige. Ang camel ang Ay, sa to, kaluhod na lang. Ikaw na gusto. Ang ganda. Kanubugan sa yung likod. Okay ka lang, Nay. Okay na. Siguro po sa tiyak. Wow. Pwede, sorry. Okay. Ay, mga kwan ini mga pispis man. Tulabong. That is tulabong. Tingnan. Greater flamingo or ano? Tulabong do rin na sa tigal. Iwan no? Apply may flamingo. Kasi ano may mures man pispis po kung lipat na ko. Flamingo. Kami sini taman. Dra. Sige. Pwede man naog ko no. Naog ta. Bird show. Babaw. Yung hold on yung. Para ugat to para makakuan map tanong pispis. Oh. Nadungsing. Wait lang, okay. Wait lang, miss. Wait lang. Okay. 1, 2, 3. Baka man kita. Ay, wala masigaw niya, Nay. Ika lang da. Okay lang, andin na. Bakit na? Go. Bye-bye, Go, let's flamingo. go. Ang buli mo damay ko. Iba pa eh. Yan ang buli mo kayo puti-puti na. Nahulog sa kanal. Ay. Isda. Naunod. Walang fish. Ay, hara. Ano na. Daw all ni siya all.
Ari na sila ko. Nagbalik kita di. Nagbalik kita. Ari ang parot. Ay. Open mic. Mo sa pikas. Ay, para magkuan na sila. Ay, siya naman. The parrot is singing. Hello, parrot. May, ano? Naghintay na sila. To, ada parrot to. Ada parrot to. Ada parrot to. Oh, ito damo sila. Ulay na mga pispis, oh. Kakamang, ara, oh. Iba naman yung pispis, oh. Ay, damo, ah. Ang dami nila, ang dami. Uy, dyan. Oh, paano ang ganito tawag na, oh? Ari, oh. Ay, ang ganito tawag siya naman. Halo, ay, iguana. Halo, parrot. Iguana. Yun na to, kasilaw. Hindi ko makita. Iguana. Ginakaon na siya, mo. Halo? Si halo. Ay, damo sila dyan. Ara po. Dyan ang bird, oh. Dyan. Oh, bird, oh. Bird. Ito siya ni. Bird. Ay, paho. Ay, kadamo sila. Tapos na ang 10? Ma'am? 10:45? Yes po, 10:45 ang Sa gabi? Sa aga? Maga? Tapos naman? Scarlet Ibis po. Scarlet Ang Ibis. dami. Dalawa. Ano yun? Duwa ka 50. Pila. Tag 50. Wait lang yan. Sa dalawa. Ma-feed ka ng isang bird. Ang ato alang keeper, ma'am, mag-open inside sa ato ang pouch. Kami lang Ang yung keeper, ma'am. Ang keeper. Yes, ma'am, inside. Merong Yes, ma'am, dito tayo sa Thank you. Sir. Sige. Bird feeding, ma'am, sir. To feed us more to the birds. Ito lang, ma'am. Ang dami mga pagkaparot ba? Ay, di nanay. Natuto kasi mo, nanay. Dapat nanay, himuyong. Himuyong dyan. Ay, kanami. Ay. Ito kay nanay to. Ay, nanay. Si nanay, ah. Si nanay. Oh, no. Si nanay. JR kay Iliam. In my JR. Ayan. You hold off kay gusto mo ikaw. Iliam will hold. Yan, sa other iba ano lang mamaya lang yung isa. Mr. Ma'am, sir. Take na ba? Baba konti ng birds na. Okay, smile. Kuya. Kuya. Sige lang. Natulog sa bird. Okay pa. Sir, tingin sir. Okay. Wow. Come on. Video na miss. Sige ka muna man miss. Sir, picture. Sige. Okay, smile. Miss, pag ano true lang ito bumi. Okay. Nice. Picture mo doon, ma'am. Picture mo na to Ma'am, picture mo. Okay, smile. Okay. Big. So, Solo ni Liam. you hold yan mo yan. You hold this pakakapta si Yanis. You hold. Oh no. Kuya. Smile yung camera yan mo. Kuya. Sige lang, mas kibay siya gatul. Hindi siya tinitingin. Picture lang. Picture yan. Smile. Oh no. Let's go. Yay. Ram, look here. Hindi ko ni daddy. Daddy ko baka si daddy parrot.
Daddy, let's buy carrot. Dili ka bakal dire. Mapuli. Tahong. Ay, tahong. Sabi ang butones mo, no? Nakaon yung butones. Ay, tuon. Ay, Sabi ang butones. bubod. Sabi ang bubo. Ay, naman nga tahong. Hindi, tubang din. Lapit mo, ma'am. Kuya, saan ko ilalagay, kuya? Ko. Ang lalaki. Ang lalaki ng kuy. Kuy. Very big. Very, very big. Pumupundo, agak sakit pumupundo. Ay, kung galakat mo. Ano yung patun ka? Parang apa? Ha? A bear. Parang, hala, basta mga lagas, di man. Ay, tsura. Mara siya. Bear cat. Bear cat. Ano? Oh, ay, sa babo siya. Kamay na nga video na, hindi mo. Wala. 500 ay. Cook lang anay na yung Okay lang. Ano yun? Camel? Wait lang. Naka-zoom ang ako doon. Camel.